Sir, anong concern, sir? Ano pong masakit? Hindi po. Lower back, sir. Kakadrive ba yan, sir? Yes po. Dito. Itong van, sir, yung ginagamit niyo? Yung nasa labas kanina. Tapos ito rin, sir. Upper back niyo din. Yes po. Masa, dami na to. Ito lahat. Mukhang kakadrive nga lang talaga siguro ito. Oo nga po. Kaya gift ko rin. Mm. Okay lang, sir. Oo. Kumusta yan, sir? Okay lang? Sa kabila. Okay ka lang, sir? Hindi. Parang marami kang bahon, sir. Ano? Patunog, ha? Oo nga po eh. Biyahe namin ng Albay. Lutang. Mahasa. Oo. Okay lang, sir? Sarap. Kabila, sir. Kabila po. Oh. Okay. Relax lang katawan, sir. Hingang malalim. Inhale. Exhale. Isa pa po. Inhale. Exhale. Oh. Okay lang, sir? Sarap. Na-feel mo yun, sir? The best. Pag inaangat, sir, hindi masakit? Hindi po. Okay. Okay lang, sir. Wow. Ito pala talaga yun. Shoutout nga pala sa Team Dasma MRFX. Go Gears lang. Thank you, sir. Okay na, sir. Okay po. Kumusta po? The best. Anong the rest? Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Masada na kami dito. Salamat po. Thank you, sir.